ए क्या होती तुई Oh no! हां तमे जेन परीक्षा दी थिलो के तार रिजल्ट भारी गला ना कोई दोचे देखो Yeah, boy. ए सोमवार तार पिला गुरुवार ई 190 मार्क Wow. हां ये रविवार तार पिला आला ई 193 मार्क यस ए हम बाबा मको बुनिया 11 टू गिनी देबे ना छुट्टी मानवा लागि हां ई सिद्धांत तार पिला ई 128 मार्क क्लास ना सब लोग মনে মার কাইন্ড সে গধ ভাই পড়ি নি আসবা লাই তো ও আজ্ঞা গধ নি বলবো হেটাকে 9 মার দিতে যে মুকে भी 9 মার দিও हां হেটাকে 9 মার দেলি যে তুকে भी 9 মার দেবি না बात तो सही है। আর কে নাই দেবো হেটাটাকে সবু দেখি দেখি মুই লিখিছে পাঠ পড়লে তো আবারে বাবু দেখি দেখি লেগেলে হবা কি Nope. এ ও আজ্ঞা তোমাকে নেই চিনলার তোমার যেটা পত্র ফক ফক কই দি জানলো ইনতি ফক ফক हां ফকা ফক তুই পড় 3 আর 2 মিশলে কে দিছি কই দেখ हे कुछ इंछाणी को रोल काटा पदराओ एटा नहीं जाने अरे जेड़ा पदराओ फक फक को दिवेला पदराओ छाड़ा हां ई 3 खाना पुड़िया को तो ए हो यहां तो फिर से पदरा लो दी एटा नहीं जाने अब पदराओ फक फक को दिवेला पदराओ